Sarpanch and Panchayat members of Panchayats of Navelim, Kavelosim and Varka raised serious concern about the sewage which is pumped into River Sal from sewers of Fatorda and Margao. They met Fatorda MLA Vijay Sardesai, who admitted that the main source of pollution is Fatorda Nala next to the district hospital, SGPDA wholesale and retail market. Vijay assured to carry out a joint inspection on Wednesday. Fatorda and Margao is cause for polluting the River Sal. आता फातोर्डेचो आमदार म्हणून तूं हाजे खातीर कितें करता हो ताचो प्रश्न. आतां आमी ते आयडेंटिफाय केलां की फातोर्डा म्हणल्यार जे पयले एंड रिवर सालाचे हांगा आमी हो इश्यू सॉल्व करतले. हांगा दोन पोल्यूट करपी पोल्युटर आमकां मेळटात, सरकारी पोल्युटर. एक म्हणटा ते साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी दुसरें म्हणटा ते SPDA मार्केट कॉम्प्लेक्स. आतां दोगांय कडेन हांव उलयल्लो आहा, मेंबर सेक्रेटरी SPDA आनी MS साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो. दोगांकूय फाल्यां सिवरेज कॉर्पोरेशन, सिवरेज डिपार्टमेंट, म्युनिसिपालिटी आनी WRD मेळटले. आनी तांणी जंय तांचें चुकता म्हळ्यार जंय ते डिस्चार्ज करता हें आयडेंटिफाय जाल्लें आहा, फोटोग्राफीक एविडन्स आहा, तांणी थंय एक्शन घेवची पडटली. एक्शन जर तांणी घेतली ना जाल्यार आमी ह्या ऑफिसरांचेर एक्शन सरकारा कडच्यान डिमांड करतले. This is not a political movement. This is a non-partisan movement to clean the river. आणि हाजे खातीर सरकारी ऑफिसरांनी आनी लोकप्रतिनिधी कोऑर्डिनेट करूंक जाय आनी प्रोएक्टिव्ह आसपाची गरज आहा. हांगा नुस्तेकारांक इफेक्ट जाता, हांगा लोक जे नदयेचे कांठार आहा टुरिजमाक इफेक्ट जातलो. आनी कितेंय जर हेल्थ हजार्ड जालो, जे भशेन सांकवाळे जाला, तें जर अशें जालें जाल्यार साऊथ गोवान टुरिजमूय फेल जातलो, विच इज द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. सो आज आमी आमचे अशे भितर नियाळ घेतला फातोर्डा खातीर की 5% फातोर्डाचे रेजिडेंट्स आसूंक शकता हू हॅव नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क. एंड अवर नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन इज कमिशन्ड. सो 300 कोटीची पायपलायन जी हांवें काम सुरवात केलें हांव मंत्री आसतना, ती लायन कंप्लीट जाल्ली आहा, ती कमिशन जाल्ली. 5% लोक असे आसूंक शकता ज्यांनी अजून कनेक्शन घेवंक ना. हाजो अर्थ ते डिस्चार्ज करता म्हणना हांव, तांची सेप्टीक टँक आसत. सो वी वील सी दॅट दीस 5% विदिन द नेक्स्ट 15 days to 1 month वील कनेक्ट टू द नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन. दीस माय ऑफिस, माय पार्टी एंड माय काउन्सिलर्स वील डू. 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SPDA मार्केट कॉम्प्लेक्स हे दोगांय कडेन हांव फॉलोअप करता. Being in Fatorda, I will try to do this thing. सेकंड आतां येता मडगांवा हांवें मडगांवच्या आमदाराक आतां फोन लायिल्लो, ताणें फोन काडूंक ना, तो बिजी आसूंक शकता. मडगांवा खूब अशे नाले आहा विच आर डायरेक्टली डिस्चार्जींग आनी ताजे खातीर ताणें कितें तरी करचें पडटलें. ना जाल्यार BJPन जे नदयो निवळ करपाची मोहीम सुरवात केल्ली, तो BJPचोच आमदार हांगा ते कोऑपरेशन दिना हें आज एक्सपोज जातलें. आनी हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां आनी BJPचे प्रदेशाध्यक्षा कडेन मागतां की तांच्या आमदारांक मातशें प्रोएक्टिव्ह करा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव विजय बाबाक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमी आमचो फिशरमॅन रेमेडियस आनी आसोलना सरपंच आमी हे सगळे मेळोन हे रिवर साल पोल्युशन जाता आमी पळयलां, जायते उलयताय. आमी आय डोंट वॉन्ट टू से दॅट कोण काम करना, आनी पूण काम जालें ना हें सारकें. लास्ट 4 years आज कितें जाता, आमी ट्युरिजमाचेर डिपेंड आहाय आनी मागीर आमगेली फिशींग विलेज. जेन्ना आमी चिंतलें बाबा हें कांय जायना, सो आमी स्वता म्हणटाले फातोर्डासून येता, मागीर मडगांवसून येता, खारेबांदसून येता. इट इज अ फॅक्ट. काल विजयान म्हाका सांगलें, ही गेव मी एश्युरन्स, आय वील कॉल द ऑफिसर्स हियर एंड वॉट एवर फातोर्डा पळय कितें जाता पोल्युशन, दॅट ही इज टेकिंग एक्शन. एंड टुडे आय रियली अप्रिशिएट ही तेणें दाखोवन दिलें आनी सांगलां, एश्युरन्स दिलां that SPDA market, which is the Fatorda area, जे आमचे पेर सराली वयता थिंगा, that is one polluted, and other one who is polluting is the district hospital. He had spoken to both of them and given timeline. So this is what we want action. कित्याक आमी आयज एक सगळो लोक थिंगाचो फातोर्डासून येता, खारेबांदासून म्हणटा. आयज म्हाका थोडे तरी म्हाका कळ्ळें कितें जालें तें, आनी आय थँक हिम फॉर दॅट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन. म्हाका दिसता आफ्टर दीस एश्युरन्स I think one part of the polluting segment will stop. आता आमी ताचे मुखार या. आता आमचो नावेलींचो सरपंच जाल्लो तुजो पॉल, तो म्हणटा नावेलीसून येता बट
ती ओरिजिनेट जाता मालबाटांच्यान आझाद नगरसून हे सगळ्यासून येता. सो ही तो दिगांबर मेळना फोनाचेर. बट हांव कितें सांगता, आय एम जस्ट टेलिंग देम हे सगळे जे नाल्ला येताय ते आमकां कांय ना इफेक्ट, म्हणजे वी आर नॉट रिलेटेड, बट ते सगळे सोडटाय पोल्युशन आनी ही पार्ट कोताय आमची फिशरमॅनांचे लायफ प्लस ट्युरिझम. सो वी आर रिक्वेस्टिंग द मारगांव म्युनिसिपॅलिटी. I don't know what they are doing. If it is coming from Shirwade, from Shinketi, अरे हे सगळे तुमचे उदक येता घाण आणि 24/7 सोडटा. आयज आमच्या केडशा गांवांत तरी कोणाक तरी एक पोल्युशन करता नोटीस काडले जाल्यार लोक भायर भियोन ते बंद करता. हांकां कसली भंय ना मरे. म्हणजे हे कोण हे घाटावेले येता हिंगा रावताय न्हावताय सगळे सिवरेज सोडटाय. आवो गोवा मे आ जाओ कितें म्हणटाय ते भाशेन. आनी इतले आमकां इतले इट इज कम टू द पॉयंट दॅट टुमॉरो वी डोंट नो इफ द ट्युरिझम वील स्टॉप ऑर नो. Like, subscribe, and get notified.